ጋይስ ማይ ፋሚሊ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ቮት ተጀምሯል። ኤርሚ ቮት ተጀምሯል። ውጭ አይደል በኢሜልሽ አረባክሽ የማን ይሙት በኢሜል ጀመረው። አዎ እኔ አሁን ስንት ገባው መሰለህ ላይ ነካዋለሁ። እኔ ለኛ ለዲያስፖራዎችም እንትን መጣው መሰለኝ ሊገባ ነው ጋይስ። ማቶ ሰው ነው የቀረኝ። በጣም በእውነት እየወደድኳቸው ነው። አሁን እኛን ማሳተፍ መቻላቸው ሳውዲ በኔ ምክንያት ነው ውጭ ሀገር ላላችሁ ሰዎች ቮት እንዲጀመር ያረኩት እኔ ነኝ። ባይዘው በጣም ተናድጄ ነበር ባለፈውና ይሄ ልጅ አሁን ቆይ እስኪ ላስገባው ምን እሺ ፍራይዴዎች ለምን አይልኩም? ይሄው ነው ቮት ኦኬ። ከዛስ ዝግን 09 ብሎ ነው የሚጀምረው። እንትን ኖ ግሎባል ምንድነው ይኸውልህ እንትን ብለህ ነው የምትጀምረው። ጉግል ላይ ገብተህ ግሎባል TCA 2025 ብለህ መሰለኝ እና እዚህ ምድር ላይ የኔ የምትለው ነገር አይ ፍራይዴዎች ይቆያሉ። TCA እሺ TCA ቆይ እንዴ 2025 ይኸውልህ ስለ ጂፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ 2025 አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጂፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ 2025 ላይ እጩ ተወዳዳሪዎች ለሆኑ ኮንተንት ክሬተሮች በውጭ ሀገር ቆይ ላኩ ቆይ ለምን ቢያናለች ይዘታል ያ አላህ ያ ሽክራን አልቢ ገፈፍ እና ለምን የሚያስደነግጠን yes army today I come to take my revenge you little shit you drop on my head yesterday you little shit you drop on my head ትናንት ለብልቤው ማለት ነው today I rip you a new one army today I rip you ወይ ወርስ በአንበሳ ገለባበት ትናንት guys किसी का Uzi yes Nahom my brother how are you bro how are your little baby lion doing Bele Janko Bele I will sayyifu zari sayyifalu zari guys everybody share I need everybody share በቃ በኋላ guys let's do a punishment battle what's the punishment push-ups okay nothing crazy I know you don't want to do nothing crazy push-ups that's okay how much push-up power 30 3-0 it's okay yeah I know you 50 scare you know home no no problem brother okay loser team does 30 push-ups each okay one best of 3 ለብልበው ትናንት ለብልበው ነው በቃ እንሞክር ነኝ ገና የመጀመሪያ ከተለ hello army have you met Ali this is army this is Nahom hello Ali hello hi I follow you brother Nahom only has viewership he has no smoke okay army every now and then has smoke okay you have nothing to be worried about okay these are small baby boys okay they want to act like lions every time they roar they act like lions in their house but as soon as they come out they're like आवाज नहीं निकलती Uzi your problem is you talk too much Uzi yes who is this guy ये दिखाएगा yesterday मैं हारा ये देखिए yesterday वाला बेस्ट ऑफ 3 रखा यार इनके साथ वन एंड डन रखे आगे मारने का फते होने का साथ खेलते हैं कोई हेलो oh sorry one game snipe best of 3 Ashi sounds good sorry best of 3 one game snipe best of 3 best of 3 वो best of 3 punishment और कोई मिल रहा नहीं अली खेलते हैं यार अब कहीं तो फ्रेम बनाना पड़ेगा यार बहन की तुम अब मारो everybody double tap I need everybody come on እንደጀመረ double tap let's go let's go everybody double tap እንደጀመረ double tap come on everybody ፊቴጋ double tap ፊቴጋ እንደጀመረ double tap come on ፊቴጋ let's go come on guys let's go double tap guys ሁላችሁ double tap ቀጥቅጦ double tap guys let's go everybody double tap everybody guys come on
come on ቤተሰብ let's go everybody ፊቴ ጋር እሺ ጋይስ ሁላችሁም double tap ለብልቡት ፊቴ ለብልቡት ማይ double tap አድርጉ ሁላችሁ come on ቤተሰብ let's go double tap guys let's go Let's go double tap my family ገና አሁን ነው የገባ ነው የመጀመሪያ ጨዋታችን ነው everybody double tap ኦ ሙዚቃ አይሰማችሁም እንዴ እንዳንዋረድ አንድ ጋላክሲ ወይ ሁለት መኒገን ጋይስ ልብ yes እሺ ጋይስ አሁን ቲም ደብል come on guys double any gift is double guys double guys come on let's go guys double የትኛውም ጊፍት በሁለት ነው ይባዛው use double guys use double guys double guys any gift is double guys any gift is double guys double come on የትኛውም ጊፍት በሁለት ነው ይባዛው my family double guys አባባ አለሽ እኔ እኮ አባባ ቀንተ መንችሽ ነበር ልክ ጌም ሲጀምር ተጣጣ ግላብ የለህም እንዴ ፍሬ አለች እኮ ቶፕ ላይ አባባ አሁን እንዳለቀው እሺ ማን ነው ግላብ ያለው ጋይስ ማን ነው ግላብ ያለው ይንገረኝ ሌላ ሰው ማን ነው ያለ አንተ ግላብ ጋይስ እኔ ናኦሚ ግላብ የለ እኔ ትላንት ስላልገባው አለ ግላብ እንልቀቀው ወይስ ይቅር አይ እንሞክር ብሮ አይታወቅም እንዳፈራችሁ ባባ